1 to ready, go. Oh, sige. Tarong gyap kay tagaan og 100. 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 900 pa. 900, Sunod. 1100, 1100 plus 9 pila man eh, pila may totalan eh. 2000, 2,000. 2116. Wala kay kwarta. Ang kwarta ni Mama Joy. Hoy! Hoy, kawatan! Ala, sa imo ra man ang mama. Ako ra man na. Wala man na. Gidari ko na. Ay, 100 gidagan. Balik dire, balik. 2,000. Ayaw lagi. Gidagan siguro. 2,900 Jimmy. Dili, balik dire, balik. Dili mao. Dali. Ale dire. Nagapo ko na. Balik. Grade 1. Grade 1. Balik dire, balik. Pila man eh, pila man eh. 2,000. 2,000. Unsay sunod sa 2,000 kung naay another 1,000? Pila man? 3,000. Oh, very good. 3,000. Plus, na ako'y 100. Pila man? 3,000. 100. Ha? 100. Otro hat. 100. Di. 1,100. Na, dili. Otro kang sultit. 1,300. 3,000. Oh, masuko man. Oh, Sige. 3,000. 3,100. Na! Ipunan man og 100. Ay sa? Nakoy 2,000 nga kwarta. Ah. Karon gipunan siya og 1,000 nga puro tag 100. Pila man tanan? Sige pila? 2,000. 3,000. 3,000 plus ginungagan og 100. Pila tanan? 3,000 na. Awa, di ko kay naay naghirumhong ba.